इलेक्शन जातात त्यांना कारण असतात, कारण आमका प्रत्येक जातीक प्रतिनिधित्व दिवप आसता। एखादे एसटीतल्यान येतलो, दुसरो ओबीसीतल्यान येतलो, तिसरो धनगरांतल्यान येतलो, चौथो आमचो जनरल कॅटेगरीतल्यान येतलो, पांचवो खंयचे तरी आमकां दुसऱ्या जमातीचो आसतलो। हे सगळे घेवन आमकां आमचो मंत्रच कितें आसा तर सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास हो नरेंद्र मोदीचो मंत्र आसा। तो मंत्र घेवन आमी मुखार वतात। म्हणून आमकां खबर आसा की तुमचे भितर आमच्या ह्या स्टेजीर बसलेल्या तांच्या पेक्षाय चड ताकद आशिल्ले, चड पॉप्युलॅरिटी आशिल्ले, चड काम आशिल्ले आमचे भितर आसात महिला। तांचे केन्ना केन्नाय तरी आमकां आदार लागतलो आनी आमी त्या वेळाचेर तांचो सन्मान सत्कार आनी तांकां पद ही दिली वतली। आनी एक मोर्चा अजुनूय घडोवपाचे आसा। सन्मान हो सगळ्यांक मेळटलो। भारतीय जनता पार्टीचो सगळ्यात व्हडलो सन्मान म्हणजे तो आमचो प्रायमरी मेंबर आसा, ताका सगळ्यात सन्मान चड आसता। आमी खंयचेच प्रायमरी मेंबर आनी सुभाष फळदेसाय मंत्री हातूंत भितर भेदभाव ना। तुमकां फक्त तुमच्यो मुखार धाडपाक जाय काय कितें आनी परत धाडा तांकां हें बील घेवन येयात आनी ताचे नंतर आमच्या घरा कडेन पांय दवरात। इतकें सांगपाची काबस्ताद निश्चितपणान तुमचे भितर आसतली काय ना? आणि आसतली तर जाय तितकें ताकदीन आमी एक गोश्ट दिल्या, नारी शक्तीचा, भारतीय महिला मोर्चाचा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाचा, भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टीचा। ते 1 लाख दिवपा खातीर सुभाष फळदेसायानच तांचे फोटो काडपाचे धरून ते वंदे भारतीय जनता पार्टीचा, महिला मोर्चाचा, महिला मोर्चाचा, नारी शक्तीचा, माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा।